So, adi ang mag-open kita yanahin package ko kay may umabot kaganina. So, abrihan ko. I-share ko ha iyo kung anong klase nga package. So, excited na. Ay! Aso, an akon mga ginpan, ang tabayan. Oh! Wala aniyo kung ano hiya. First, adi hiya, oh. Wala, mahusay. Mahusay hiya. Okay. Hinahinayon ko lang. Okay. Nagpalit ako ng mga wig. Wow, say! I like it. Shal. Hala, ay, okay. Wait, ay, okay, naka-insert hiya. Ayun. Musa tiya pagkakuan kay uho. So, ikikuan ko hiya. Clip ko hiya akong hair. Ayun. Hala mo. Hala mo, husay hiya, oh. Hala mo, husay hiya. It's nice, oh. My hair. So, this is the first one. First hair. Ayusun ko pa hiya, kailalabhang ko hiya. So, dapat ganyan. Ay, sugad hiya, dapat paggamit ko sugad, oh. First hair ko hiya. Dayon, the next one. Daw mo naging palit ng mga ng mga wig. Second one. And I shine net. The second one is this one. Para may tanggalon. Maghusay anak mga napalit ko mga hair. Handa. Kasi feel ko talaga, gusto ko talaga hiya. Na mga wig. Adi, I like this one. Kay parang bagay ko din niya akon. Ay. Okay, ano kaya? Adi kay oho, kay highlights siya, highlights, oh. So, feeling ko bagay niya ak. Ano yan? Kita kay oh. Wala bagay niya ako. Nice. So, mag-aura-aura ako. Adi, oh. Dayon. Adi sumunod. Adi ya kay red nag. I like this color. Let me see. And here. See? Wala, I really love the color. Hello, it's super nice. Ay, naay siya dirikuan kay isusulod nga di ang buhok. Dayon isusugad mo ya, oh. Sige, magbubutok ako niyan. Yan, ayusun ko. Diya, oh. Basta amin niya tiya color. Yan. The next one. Look it up. It's a lot. This one is nice. Wait, Adi here. Kay curly hiya. Pero feeling ko pang manipis lat buhok ini hiya. Adi, oh. Kita, curly mo tak buhok. See? It's so nice. And the interesting part is this one. I really love this one. Blue. So, let me see.
The blue one. Here. Wait, I will gonna fix my hair because I really like this blue. I make it nice. Wait. And then i-attach siya diri. Ouch! See? Wow! Wow, it's super nice. It's super nice. It's nice, isn't it? Pero diri hiya kuan, dapat kaplag hiya. Dapat nice hiya. Oh, it's nice. But I like the other one. This one. I like the blue one. It's my favorite color, blue. This one is nice also. Let me see. So that's all. This one is the best one. I love this one. I like this one. Wait. See? Wait. It's really nice.